भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत अध्याय 16 पंचम स्कंध। राजोवाच। उक्तस्त्वया भूमण्डलायां विशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र चासौ ज्योतिषां गणैश्चन्द्रमा वा सह दृश्यते तत्रापि प्रियव्रतरथचरणपरिखातैः सप्तभिः सप्तसिन्धव उपक्लृप्ता यत् एतस्याः सप्तद्वीपविशेषविकल्पस्त्वया भगवन् खलु सूचित एतदेवाखिलमहं मानतो लक्षणतश्च सर्वं विजिज्ञासामि। भगवतो गुणमये स्थूलरूप आवेशितं मनो ह्यगुणेऽपि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषि परे ब्रह्मणि भगवते वासुदेवाख्ये क्षमम् आवेशितुं तदु हेतद्गुरोरर्हस्य अनुवर्णयितुम् इति। ऋषिरुवाच। न वै महाराज भगवतो मायागुणविभूतेः काष्ठां मनसा वचसा वाधिकन्तुमलं विबुधायुषापि पुरुषस्तस्मात् प्राधान्येनैव भूगोलकविशेषं नामरूपमानलक्षणतो व्याख्यास्यामः। यो वायं द्वीपः कुवलय कमलकोशाभ्यन्तरकोशो नियुतयोजनविशालः संवर्तुलो यथा पुष्करपत्रम् यस्मिन्निव वर्षाणि नवयोजनसहस्रायाम् अन्यष्टभिर्मर्यादागिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति। येषां मध्ये इलावृतं नामाभ्यन्तरवर्षं यस्य नाभ्यामवस्थितः सर्वतः सौवर्णः कुलगिरिराजो मेरुर्द्वीपायां समुन्नाहः कर्णिकाभूतः कुवलय कमलस्य मूर्धनि 32,000 मूले 16,000 तावतान्तर्भूम्या प्रविष्टः। उत्तरोत्तरेणेलावृतं नीलः श्वेतः शृङ्गवानिति त्रयो रम्यकहिरण्मयकुरूणां वर्षाणां मर्यादागिरयः प्रागायता उभयतः चारुदावधयो 2,000 एकैकशः पूर्वस्मादुत्तरो दशांशाधिकांशेन दैर्घ्य एव ह्रसन्ति। एवं दक्षिणे नीलावृतं निषधो हेमकूटो हिमालय इति प्रागायता यथा नीलादयो अयुतयोजनोत्सेधा हरिवर्ष किंपुरुष भारतानां यथासंख्यम्। तैथैवेलावृतं परेण पूर्वेण च माल्यवगन्धमादनावानील निषधायतौ 2,000 पप्रथतुः केतुमालभद्राश्वयोः सीमानं विदधाति। मन्दरो मेरुमन्दरः सुपार्श्वः कौमुद इत्ययुतयोजनविस्तारोन्नाहा मेरोश्चतुर्दिशं वष्टम्यभ गिरय उपक्लृप्ता। चतुर्वेदेषु च्यूतजम्बूकदम्बवन्यग्रोधाश्चत्वारः पादपप्रवराः पर्वतकेतव इवाधि सहस्रयोजनोन्नाहास्ताद्वद्विटपविततयः शतयोजनपरिणाः। हृदाश्चत्वारः पयोमध्युक्षुरसम् इक्षुरसं मृष्टजला यदुपस्पर्शिन् उपदेवगणा योगेश्वर्याणि स्वाभाविकानि भरतर्षभ धारयन्ति। देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दनं चैत्ररथं वैभ्राजकं सर्वतो भद्रमिति। एष्वमरपरिव्रढाः सह सुरललना ललाम यूथपतय उपदेवगणैरुपगीयमानमहिमानः किल विहरन्ति।
मंदरोत्संग एकादश शतयोजनोत्तुंगदेवच्युतशीर्षो गिरिशिखरस्थूलानि फलान्यमृतकल्पानि पतन्ति तेषां विशीर्यमाणान् मतिम् अध मधुरसुरभिः सुगन्धि बहुलारुणरसोदेनारुणोदा अरुणरसोदेनारुणोदा नाम नदी मंदरगिरिशिखरान् निपतन्ति। पूर्वेण इलाव्रतम् उपप्लावयति यदुपजोष्णा भवान्या अनुचरीणां पुण्यजनवधूनां वयवस्पर्श सुगन्धवातो दशयोजनं समन्तादनुवासयति। एवं जम्बूफलानाम् अति उच्च निपात विशीर्णानामन स्थिप्रायाणाम् अभिकायनिभानां रसेन जम्बूनां नदी मेरुमंदर शिखरायुधयोजन दौ नितले निपतन्ति दक्षिणेनात्मानं यावद् इलाव्रतम् उपस्यन्दयति तावद् उभयोरपि रोधशौर्या मृत्तिका तदृशेनानुविद्यमाना वार्यर्कसंयोगविपाकेन सदा मरलोकाभरणं जाम्बूनदं नाम सुवर्णं भवति। यदुहावाव विबुधादयः सह युवतिभिर्मुकुटकटककटिसूत्राद्याभरणरूपेण खलु धारयन्ति। यस्तु महाकदम्बः सुपार्श्वनिरूढे यास्तस्य कोटरेभ्यो विनिःसृताः पञ्चायां परिणाहाः पञ्चमधुधाराः सुपार्श्वशिखरात् पतन्त्यो अपरेणात्मानमिलाम् इलाव्रतमनुमोदयन्ति। या ह्युपयुञ्जानानां मुखनिर्वासितो वायुः समन्ताच्छतयोजन अनुवासयति। एवं कुमुदनिरूढो यः शतवल्सो नाम वटस्तस्य स्कन्धेभ्यो नीचिनाः पयोदधिमधुघृतगुणान्नाद्यम्बरशय्यासन आभरणादयः सर्व एव कामदुघाः नदाः कुमुदाग्रात् पतन्त स्तम् उत्तरेणेलाव्रत उपयोजयन्ति। यानुपजुषाणानां न कदाचिदपि प्रजानां बलिपलितक्लमस्वेद दौर्गन्ध्यजरामये मृत्यु शीतोष्णवैवर्ण्योपसर्गादयस्तापविशेषा भवन्ति यावज्जीवं सुखं निरतिशयमेव। कुरंग शिशिर पतंग रुचक निषध श्रीनिवास कपिल शंख वैदूर्य जारुधि हंस ऋषभ नाग कालंजर नारदादयो विंशतिगिरयो मेरोः कर्णिकाया यो केसरभूता मूलदेशे परित उपक्लृप्ता। जठरदेवकूटौ मेरुं पूर्वेणाष्टादशयोजनसहस्रम् उद्गायतौ द्विषहस्रं पृथुतुङ्गौ भवतः एवं परेण पवनपारियात्रौ दक्षिणेन कैलासकरवीरौ प्रागायतावेवम् उत्तरतस्त्रिशृङ्गं करावष्टभिरेतैः परिश्रुतो अग्निरिव परितश्चाकास्ति काञ्चनगिरिः। मेरोर्मूर्धनि भगवत् आत्मयोर्नेमध्यत उपक्लृप्तां पुरीं युतयोजनसाहस्रीं समचतुरस्रां सातकौम्भीं वदन्ति। तामनुपरितो लोकपालानाम् अष्टानां यथादिशं यथारूपं तुरीयमानेन पुरोष्टावुपक्लृप्ता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे
पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे भुवनकोशवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तत्र भगवतः साक्षाद्यज्ञलिङ्गस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादाङ्गुष्ठनखनिर्भिन्नूर्ध्वाण्डकटाहविवरेणान्तः प्रविष्टा या बाह्यजलधारा तच्चरणपङ्कज आवनेजनारूढकिञ्जल्को अखिलजगद् अघमलाप होपस्पर्शन्नामला साक्षाद् भगवत्पदीत्यनुपलक्षित तव चोभिधि यमानाति महता कालेन युगसहस्रोपलक्षणेन देवो मूर्धन्यवततार यत्तद्विष्णुं पदमाहुः। यत्र हा वाव वीरव्रत औत्तानपादैः परं भागवतोऽस्मत्कुलदेवता चरणारविन्दोदकम् इति यावनुशवनमुत्कृष्यमाण भगवद्भक्तियोगे न दृढं क्लिद्यमानान्तर्हृदये औत्कण्ठये विवशामीलितलोचनयुगल कुड्मल विगलित अमल बाष्पकलयाभिव्यज्यमान रोम पुलक कुलकोऽधुनापि परमादरेण शिरसा बिभर्ति। ततः सप्तऋषयस्तत्प्रभावाभिज्ञा यां ननु तपस् आत्यन्तिकी सिद्धिरेतावती भगवते सर्वात्मनि वासुदेवेनुपरत भक्तियोगलाभेनैवोपेक्षित अन्यार्थात्मगतयो मुक्तिमिवागतां मुमुक्षव एव स बहुमानमद्यापि जटाजूटैरुद्वहन्ति। ततो अनेकसहस्रकोटिविमानानीक संकुलदेवयानेनावतरन्तीन्दुमण्डलम् आवार्य ब्रह्मसदने निपतति। तत्र चतुर्धा विद्यमाना चतुर्भिर्नामभिश्चतुर्दिशम् अभिस्पन्दन्ती नदनदी पतिमेवाभिनिवेशति सीता अलकनन्दा चक्षुर्भद्रेति। सीता तु ब्रह्मसदनात् अचलादिगिरिशिखरेभ्यो अधोऽधः प्रस्रवन्ती गन्धमादन्मूर्धसु पतित्वान्तरेण भद्रासु वर्षं प्राच्यां दिशि क्षारसमुद्रम् अभिप्रविशति। एवं माल्यवच्छिखरान्निष्पतन्ति ततोऽनुपरतवेगा केतुमालमभिचक्षुः प्रतीच्यां दिशि शरत्पतिं प्रविशति। भद्रा चोत्तरतो मेरुशिरसो निपतिता गिरिशिखरात् गिरिशिखरमतिहाय शृङ्गवतः शृङ्गादवस्यन्दमाना उत्तरांस्तु कुरुनभित उदीच्यां दिशि जलधिम् अभिप्रविशति। तथैवालकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनात् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमाकूटाद्धैमकूटान्यतिरभसतररंहसा लुठयन्ती भारतम् अभिवर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलधिम् अभिप्रविशति। यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसः पदे पदे अश्वमेधराजसूयादीनां फलं न दुर्लभम् इति। अन्ये च नद्यश्च वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो मेरवादिगिरिदुहितरः शतशः। तत्रापि भारतमेव वर्षं कर्मक्षेत्रम् अन्यान्यष्टवर्षाणि स्वर्गिणां पुण्यशेषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति। एषु
पुरुषाणाम् अयुतपुरुषायु वर्षाणां देवकल्पानां नागायुधप्राणानां वज्रसंघन बलवयो मोद प्रमुदित महाशौरथ मिथुन व्यवायापवर्ग वर्ष धृतैक गर्भकलत्राणां तत्र तु त्रेतायुगश्रमः कालो वर्तते। यत्र हा देवपतयः स्वैर्गणनायकैर्विहितमहार्हणा सर्वतुकुसुमस्तव कफलकिसलयश्रिया नम्य मानविटप लताविटपैर्भिरूपशुम्भमा नरुचिरकाननाश्रम आयतन वर्षगिरीन्द्रेषु तथा चामलजलाशयेषु विकचविविध नववनरुहामोदमुदितराजहं सजलकुक्कुटकारण्डवशा रसचक्रवाकधिभिर्मधुकरनिकृतिभिः रूपकूजितेषु जलक्रीडादिभिर्विचित्रविनोदैः सुललितसुरसुन्दरीणां कामकलिलविलास हास्यलीलावलोकाकृष्टमनोदृष्टयः स्वैरं विहरन्ति। नवस्वपि वर्षेषु भगवन्नारायणो महापुरुषः पुरुषाणां तदनुग्रहायात्मतत्त्वव्यूहेनात्मनाद्यपि सन्निधीयते। इलावृते तु भगवान् भव एक एव पुमान् न ह्यन्यस्तत्रापरो निविशति भवान्याः शापनिमित्तज्ञो यत्प्रवेक्ष्यतः स्त्रीभावस्तत्पश्चाद्वक्ष्यामि। भवानीनाथैः स्त्रीगणार्बुदसहस्रैर्वरुध्यमानो भगवतश्चतुर्मूर्तेः महापुरुषस्य तुरीयां तामसीं मूर्तिं प्रकृतिमात्मनः सङ्कर्षणसंज्ञात्मात्मसमाधिरूपेण सन्निधाप्यैतदभिगृह्णन् भव उपधावति। श्रीभगवान् उवाच ॐ नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुणसंख्यानायन्ताय अव्यक्ताय अनन्ताय अव्यक्ताय नम इति भजे भजन्यारणपादपङ्कजं भगस्य कृत्स्नस्य परमपरायणं भक्तेश्वलं भावितभूतभावनं भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम्। न यस्य मायागुणचित्तवृत्तिभिर्निरीक्षतो ह्यन्वपि दृष्टिरज्यते ईशे यथा नोजितमन्युरंहसां कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः। अश्रद्दृशो यः प्रतिभाति मायया जीवेव मध्वाश्वताम्रलोचनः न नागबद्धोऽर्हण ईशिरे ह्रिया यत्पादयोः स्पर्शन् धर्षितेन्द्रियाः। यमाहुरस्य स्थितिजन्म संयमं त्रिभिर्विहीनं यमनन्तमृषयः न वेद सिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितं भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसु। यस्याद्य आसीद्गुणविग्रहो महान् विज्ञानधिष्ण्यो भगवानजः किल यत्सम्भवोऽहं त्रिव्रता स्वतेजसा वैकारिकं तामसम् ऐन्द्रियं सृजे। एते वयं यस्य वशे महात्मनः स्थिताः शकुन्ता इव सूत्रयन्त्रितां महानहं वैकृततां सेन्द्रियाः सृजां सर्वे यदनुग्रहादिदम्। यन्निर्मितां कर्ह्यपि कर्मपर्वणि मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः न वेद निस्तारणयोगमञ्जसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने। महात्मन् महत्तत्व अहंकार इंद्रियाभिमानी देवता अर्थ था ये। इंद्रियां और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से
इस जगत की रचना करते हैं। सत्वादि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कंधे सप्तदशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। जो जन आए जहाँ से तहाँ करो प्रस्थान।